sharing the screen now. Saya mute Okay, saya mulakan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Irma dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk program training kami iaitu Accident Investigation, Prevention and Reporting Training. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Tarani, saya Rina Adila, Nur Afida, Siti Zuzima dan Nur Fatin Syahidah. Next. Okay, 1.0, Introduction of OSHA. Izinkan saya bertanya sebelum memulakan perbentangan ini. Are you aware of the existence of OSH policy? Bolehkah saya dapatkan respon dari kawan-kawan saya sama ada mereka tahu tak kewujudan OSH policy di tempat kerja mereka? Kalau tak nak cakap chat pun boleh. Tahu Rina, ada dekat company. Okay, terima kasih. Ada. Oh, okay. Sebenarnya di Malaysia seperti kita sedia maklum, setiap pekerja adalah di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Second, slide seterusnya. Okay, bagi OSHA pula, saya nak terangkan definition dahulu. OSHA adalah terdiri daripada singkatan nama. O adalah occupation, S adalah safety, H adalah health dan A adalah administration. OSHA pula memperuntukkan bahawa setiap kemalangan yang berlaku di tempat kerja yang tidak dirancang mengakibatkan kecederaan diri ataupun kerosakan harta benda. OSHA ni adalah sebuah badan yang ditugaskan untuk membantu menjaga keselamatan di tempat kerja bagi setiap pekerja. Istilah untuk kemalangan pula adalah didefinisikan sebagai kejadian, keadaan atau situasi yang timbul dalam pekerja yang mengakibatkan kecederaan, penyakit dan kerosakan pada kesihatan dan mahupun kematiannya. Seterusnya. Kami ada menyelitkan sedikit video mengenai OSHA, tapi selepas video ni kami ada sedikit soalan untuk ditanyakan lah. Harap semua rakan-rakan boleh lihat video kami. Sekejap kami nak onkan volume. Some information may not apply to your case. You must check with your employer. How you report your injury is based upon the rules at your workplace. Your employer should be displaying this poster in your workplace. It explains who to report your injury to and is usually found in a break room, near a time clock, or some other common area. If you cannot find the poster, ask a supervisor or manager. Most employees simply need to clearly tell their supervisor about the accident. This includes explaining when, where, and how the accident occurred. Few employers provide training about how to report a claim for workers' compensation benefits. Problems arise when injured workers report their injury, but forget to say it happened at work or say they do not need medical care. Sometimes the injury is not reported soon enough. The law states that you must tell your employer about the injury and your need for medical care within 15 days from the date of the accident. There is an exception for workers who are hurt by exposure to bad air, chemicals, or repetitive trauma. These workers may not know they have a work injury until they have seen a physician long after the accident occurred. The law provides 15 days from the time you know you have a work injury
to report a workers' compensation claim. To help make sure you do not have problems receiving your medical benefits, report your injury to your employer immediately. Make sure you are clear that the injury is from a workplace accident, and seek medical care soon after the injury. If you have problems reporting your claim, call our Ombudsman program at 800-332-2667. Thank you for watching this Tennessee Bureau of Workers' Compensation Frequently Asked Questions video. For additional information, please visit our website at tn.gov/workerscomp. Okay, tadi kita dah tengok video tadi walaupun sekejap 2 minit tapi banyak info yang kita dapat. Saya nak tanya, kami ada sediakan 2 soalan yang mana within how many days the employee has to report the manager, supervisor about the accident occur. Ada kawan-kawan yang boleh jawab dekat chat pun boleh. Oh, okay. Dah ada yang ada chat 15 hari betul. Okay, untuk soalan yang kedua pula. What is the 3 step you should do if you have no problem in receiving medical benefit? Ada yang boleh jawab tak? Oh, sebab 3 step tu panjang sangat, tak apa. Boleh tunjukkan jawapan? Okay. Jawapan dia step 1, mula report your injury to your employer immediately. Yang step kedua adalah clarify the injury from a workplace accident. Nombor 3 adalah seek medical care. Tapi bagi soalan nombor 2 ni, langkah ni hanya dipakai di peringkat international dan bukan di Malaysia sebab video yang ditunjukkan itu adalah daripada luar negara dan bukan di Malaysia. Tapi masih boleh dipakai juga. Okay, untuk seterusnya. Kita masuk pada bahagian Health, Safety, Security, Environment Officer yang mana apakah ciri-ciri yang boleh kita dapat dalam HSE ni. Okay, soalan dia adalah sebelum saya mulakan perbincangan yang lebih lanjut, soalannya, do you guys aware that not everyone are capable to be a OSH ataupun HSE officer? Maksudnya, adakah anda tahu tak semua orang boleh jadi HSE ataupun OSH officer? Betul tak? Betul. Oh, saya dapat banyak jawapan daripada chat ni. Betul. Bukan semua yang layak untuk memegang jawatan ni sebab beberapa kriteria yang perlu untuk seseorang individu ini layak untuk memegang sesebuah jawatan OSH ni sebab OSH ni sangat-sangat particular dalam setiap detail job yang diorang kena ada. Saya akan terangkan specific entry requirement untuk mereka yang akan bergelar HSE ataupun OSH officer, iaitu di mana nombor 1 adalah proven experience as Health, Safety, Security, Environment Officer. Maksudnya diorang ada pengalaman yang luas sebelum-sebelum ni. Rina, your line is breaking, Rina. Sorry. Oh, sorry. Sekejap Mungkin Rina kena off dulu webcam tu supaya line internet connection you tak disangat. Okay. Sebab tu saya pun off webcam ni, takut nanti line kita problem, tak dengar. I took my line. Okay, you can continue. Okay, nombor 2 pula. In-depth knowledge of legislation, example OSHA and procedure. Mereka perlukan lebih knowledge ataupun tahu undang-undang yang ada, prosedur yang ada dalam OSHA tersebut. Yang nombor 3 adalah knowledge of potential hazardous material or practice. Dan nombor 4, experience in writing report policy for health and safety. Semua sedia maklum bahawa OSH ni
bukan saja pentingkan macam requirement untuk check sama ada safety atau tak, mereka pun perlukan untuk menulis report dan polisi yang ada. Tapi report dan polisi tu kena lengkap, tak ada lengkap dan mereka dah buat sebelum-sebelum ni supaya tak ada tertinggal detail yang diperlukan. Yang nombor 5 adalah excellent communication skill with the ability to present and explain health and safety topic. Itu maksudnya diorang kena ada lebih mendalam tahu pasal OSH ni dan boleh present ataupun membentangkan topik yang berkaitan health and safety topik. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Dah langsung tak dengar Rina. Rina, it's okay. I will take over. Sorry, doctor. Can I just take over from this slide? Okay, Okay. boleh. Okay, guys. As we see, not everybody are capable and to be a HSC officer. There are main 5 key points to be a specific requirement to be HSC officer. First is proven experience in health, safety, security and environment officer. You should not have a 1 or 2 year experience. As you see, if you become a HSC officer, you need to more gain, especially as a construction site area, like a safety officer in the aviation, like that. You need to gain more than 5 years or 10 years experience to become a well-known HSC officer. The second is in the depth and knowledge of legalization and procedure. It's not an easy thing to become a HSC officer. First of all, you need to understand, okay, what is the procedure for this incident? As example, if there is an accident happen in your workplace, what the HSC officer should do first? Like they have to take over. Then what have to the procedure? So like he have to have a lot of knowledge on that. And the third is the knowledge and potential hazardous material or practices. It is known as like HSC officer also well known that, okay, for this symbol, okay, what is the hazard? And this is, okay, what is the hazard? So we can know that the HSC officer are well known, and from this gain, we can gain our lot of experience. Then the fourth one is experience in writing reports and policies for the health and safety. For example, for this, HSC officer and the safety officer also need to came up with the reports. What happened in the accident or what happened in the incident? We cannot simply tell to the superior or to the management by verbally. So you need everything have to be proven and have to be in written form as a black and white. So that's why the HSC officer have to be well known in the writing reports. And the last but not least, he or she also have an excellent communication skill with the ability to present and explain health and safety topics. As example, he's not only in charge of if there is accident happens. No, there is a lot of subtopic under the HSC office also. As example, he need to give training, he need to give like counseling, he need to supervise the person under him, like engagement between. So he should have an excellent communication. If there is information you transfer to the employee should understand it well. So this is the 5 main qualities. And the second slide is, okay, the second is job position. As we know, as a HSC is a health. H stand for health, S stand for safety, and S stand for security, and last E stand for environment officer. And the job description, as we seen, is professional experience HSC team lead as one of the example, and the second HSC exploration and production Malaysia BB development. And the next slide. Okay, we also cover the learning style. From the learning style, we just cover 2 main topics, which is first diverging, which is feel and watch, and second is converging. Converging is doing and thinking. Okay, first the diverging is as a HSC officer, you need to brainstorm the idea to the management level to coordinate, to have a strategic planning, organization and execution. Like we cannot simply and just tell to this employee, okay, you have to do that. No, we have to plan for that. After planning, we have a pro and cons. So we have to figure out what are the pro and cons. After the pro and cons, you have to execute the plan.
before you execute the plan, you have to brief to the management level. After the management approve only, you should execute the plan. So this is the safety officer need to brainstorm with the staff to get many opinions and the ideas from the each of the respective area. And the second is the best viewing concrete situation from the several different viewpoints. As I mentioned before, you need to get every and each of the every points from the employees. Okay, what they are trying to say, and you should gain from that. From that, you can conclude it. And the last one is will be thinking ability to generate new ideas, creative, and exploration for possible solution. And the second converging is a learning style is converging, which is doing and thinking. Okay, as I say, as a HSC officer, is the main point is the hands-on. So as we see, HSC team lead need to go through a lot of during in a working days and to order to solve problem. It's as a backup. You cannot predict when is the accident is going to be happen. It can happen anytime in the morning, in the afternoon, in the evening, in the midnight as well. So you need to be always in on call, and you have to be back up to if anything happen, how you can solve problem, or how you can handle this employee, or how you can handle the family situation over there, those who are involved in the accident. And the second is HAC team leader also responsible to giving out the proper orders. As a leader, you should have the leadership quality. One is you should give the proper and good direction to the employees under you to overcome the problem. And then they use learning to find solution and make decision. They keep on learning, and every time sometimes in the organization the SOP will be keep changing, but it will still follow the Act 1994 as the safety, but the according to the environment, according to the current process, the process will keep changing. So HSC officer also really willing to learn a new process to get the more knowledge, and we can strategic our organizational. And the next slide. And the next slide will be presented by my teammate Kafida. Kafida? Kafida, you're on mute. Hai semua. Dengar Kak, dengar. Okey. Hai semua. Adakah anda tahu bahawa OSH ni dia mempunyai kod berpakaian mengikut polisi OSH? Seperti yang tertera di slide, okey, kita tengok dekat situ, kita kena ada safety helmet, okey, yang jenis hard hat, ada goggle, ada clothes, safety boots, mask tu with appropriate respirator, kena ada safety vest yang high visibility safety vest, ada hearing protection, and satu lagi kalau ada tengok pada company ada akan kena pakai long sleeve work shirt lah. Okay, for the next slide. Okay, ini adalah type of concept. Fact ini adalah satu concrete fact mengikut Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, apa Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ni adalah satu struktur perundangan. Dia dalam akta ni mempunyai tugas dan kewajipan, organisasi keselamatan dan kesihatan, pegawai JKKP, notis pembaikan dan larangan, dan mempunyai peraturan-peraturan untuk memperincikan kehendak-kehendak khusus akta. Okey, tujuan Akta AKKP 1994 ni adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja, untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja, untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang-orang yang sedang bekerja, dan untuk mengadakan suatu sistem perundangan yang berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri di samping peruntukan akta.
Skop Akta AKKP ni merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam, badan berkanun dan sektor swasta. Okey. Back, Fatin. Okey. Type of concept yang juga adalah abstract fact ni, dia membutuhkan section 15, 16, 30. Example of strategy adalah recall strategy. Dekat Akta 1924 ni ada menerangkan mengenai dengan section 15, 16 dan 30. So dekat situ dia memperuntukkan kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri. Next slide. Okey, dekat sini di slide ni menunjukkan OSHA 2019 top 10 most frequently cited violation. Kalau kita tengok gambar yang nombor 1 tu mengenai dengan fall protection. Yang nombor 2 tu macam bahan kimia tu itu adalah mengenai dengan komunikasi mengenai hazard dan bahayanya hazard. Yang ketiga tu kita tengok ada orang panjat staging, tu mengenai dengan keperluan lah untuk scaffolding. And then yang nombor 4 tu mengenai dengan control of hazardous energy, mengenai dengan kawalan tenaga bahaya, mengenai dengan penuntupan atau penandaan. Yang kelima ada gambar mas tu mengenai dengan respiratory protection, mengenai dengan perlindungan pernafasan lah. Contoh kalau kita dekat bilang kayu tu dia punya hazard tu lebih. Maksudnya kita perlukan safety ni memang kita perlukan. Dengan kerja-kerja dengan electrical, chemical, gas, water, hydraulic dan mechanical. So control of hazard energy tu memang perlu. Gambar yang ke-6 yang bawah sekali yang tepi nombor 1 tu kita tengok orang tengah panjat tangga tu mengenai dengan penggunaan ladder yang betul. Yang ke-7, yang gambar yang ke-7 tu kita tengok orang bawa forklift tu dia berkaitan dengan power industrial truck. Okay. Kalau kita tengok dekat situ penggunaan mesin, penggunaan forklift tu dia tak guna dengan betul sebabnya ada halangan. Ada halangan di depan pemandu tu lah. Okey, sepatutnya kalau forklift ni, if the operator lift the vehicle out of sight or is further than 25 feet, the lift should be shut off. And then place transmission in neutral, apply the parking brake, lower the fork tips to the ground, do not block parts of firefighting equipment, and never park on a slope. Macam tadi yang gambar ni kita tengok ada blocking. Okey, yang gambar yang ke-8 mengenai dengan fall protection lah. Itu instructor tengah menjalankan mengenai dengan training requirement. Yang ke-9 gambar tangan yang tersepit tu mengenai dengan machine guiding, cara-cara penggunaan mesin dan digital dengan betul. Dan yang ke-10 mengenai dengan personal protective dan life saving equipment. More to eye dengan face protection lah. Okey, perlindungan diri dan keselamatan terutama di bahagian mata dan muka. Okey. Abstract fact ni list OSH tu adalah Occupational Safety and Health. Okey, semua pun tahu. And then DOSH ni adalah Department of OSH, Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Okay, the next slide.
Okay, learning concept seperti yang diterangkan oleh rakan saya tadi, kita ada dua, satu diverging and converging, and example of strategy mengenai dengan organizational and elaboration. So, explanation dekat sini mengenai diverging, trainer will provide concrete experience and reflective observation on HSE position. Trainee need to brainstorm the idea from the management level to have direct coordination for strategic planning, organization and execution of level in the office. Yang ketiga, group representative need to present and justify their answer on different view and opinion from the session. Dan converging, example of strategy dengan elaboration. Okay, yang pertama mengenai dengan Q&A session on how to find a single best solution to the incident that need to be solved. Example, kalau the worker fall down from the building, HSE leader need to rush to the spot and bring the person to the hospital and then inform the incident to the higher manager, check the status of the staff. And the second, trainer will perform a demonstration on how to solve the incident. Ini more to procedure lah. In the next slide. Okay, type of concept, principle and rules mengenai dengan dress code in construction site seperti yang saya experience tentang tadi. So example of strategy, look and integration. Okay, kita lihat video yang akan dipaparkan oleh rakan saya, Fatin Syarika. Okay, the second procedure, accident investigation and procedure. The next slide. Okay, this is interpersonal skill or attitude. Okay, rakan-rakan boleh tengok di slide. Okay, next. And then yang ni type of concept instructional strategy for equipment training. Okay, next. Okay, so ini adalah antara satu gamification on Shopee. So mohon rakan-rakan semua involve lah, participate dalam Kahoot ni. Okay, saya pass pada rakan saya, Fatin Syarika untuk seterusnya. Sebelum tu saya nak share tentang akta tu sekejap ya. Okey, ni adalah antara akta yang ada dekat Malaysia, iaitu akta Section 16 yang mana kewajipan menyediakan polisi OSH. Setiap majikan ataupun walau pekerja sendiri perlulah mewajibkan menyediakan dasar yang bertulis semakan dari semasa ke semasa, dan polisi ni perlulah dimaklumkan kepada setiap pekerja. Dan yang kedua adalah akta daripada Section 17 yang mana kewajipan majikan dan orang bekerja sendiri terhadap orang lain, terhadap orang lain selain daripada pekerja mereka, untuk memastikan setakat yang praktis mereka tidak terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerja dan berikan maklumat tentang macam mana diorang nak bekerja di tempat mereka. Dan yang terakhir adalah Section 18 di mana kewajipan seseorang penghuni tempat kerja terhadap orang lain selain daripada pekerja mereka. Jika salah seorang daripada rakan sekerja mereka menghadapi masalah, mereka juga boleh melaporkan pada pihak majikan dan itu adalah salah satu tanggungjawab mereka juga. Okay, seterusnya Okay, saya tambah sikit. Tadi ada membutuhkan mengenai dengan Section 15, 16 dan 30. Section 30 ni mengenai dengan tiap-tiap majikan hendaklah menubuhkan JKTP di tempat kerja, which is terdapat 40 atau lebih orang
lebih 40 lebih orang di tempat kerja dan diarahkan oleh ketua pengarah JPKP. So kalau tak kewajipan majikan tu, majikan tak melaksanakan kewajipan tu, so denda akan dikenakan RM5,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali bagi setiap seksyen. Okay, next. Okay, then we proceed for the Kahoot exercise. So all our fellow friends and all we please to join our Kahoot. There is a 8 question in Kahoot. Okay, we just want to give you like those who have a higher chance like high win, they maybe get a reward from us. Just only one of your team member, those who are win with the highest point will get reward from us. All the best, guys. Semua dah masuk ke? Kalau dah masuk kita boleh start Dah. Okay. Tak pasti boleh tekan start. Definition of occupational safety health is protection from risk. True adalah biru, false adalah merah Okay, 23 adalah jawab true dan 2 jawab false. Okay, next question. As an employee, you must adhere with instruction given by your organisation. Biru adalah true, merah adalah false.
Okay, yang dapat tempat pertama sekarang ni Arwina dengan markah 1914. Next. The importance of safety at workplace include Bureau to Employer Awareness, Bureau to Employer Responsibility, kuning Health and Safety Hazard, dan hijau tu adalah health lifestyle. Nombor PIN 70328001. Okey, 12 orang jawab betul Sekejap. Sekali lagi. Ya? Nombor PIN tu sekali lagi. Oh, sekejap Saya tulis dekat chat Okey. Which of the below is the objective of OSHA 1994? Yang kita ada cakap tadi. Perform and maintain plan and system of work, provide information instruction, training and super. 18 jawab betul. Soalan seterusnya. Below are the safety and healthy working environment that a person needs to consider except ventilation, lighting, uniform, heat. Oh, 10 orang jawab uniform. Betul, tepat. Soalan yang ketiga terakhir. Most OSHA inspection result from a debt report, a union complaint, employee complaint, imminent danger. Yes. Setakat ni scoreboard berubah-ubah. Okay, second last question. OSHA inspection are conducted without advance notice. Always, sometime, almost always ataupun never. Okay, jawapan dia adalah almost always ya kalau nak inspect OSHA ni. Okay, sekarang ni Fazil mendahului. Dan soalan yang terakhir adalah OSHA cover self-employed, all employer under federal authority ataupun semua pekerja ataupun semua di atas. Jawapannya semua pekerja dan pekerja ataupun majikan yang ada dalam di bawah federal authority adalah OSHA cover. Dan pemenangnya adalah tempat ketiga adalah Peng Wai Ling, tempat kedua adalah Fazil dan tempat pertama berakhir sudah kami punya slide presentation. Kalau ada soalan boleh diajukan kepada kami. Kita sekarang ni masuk pada sesi soal dan jawab ya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada soalan yang second last tadi tak puas hati. Kenapa dia always almost always bukannya always?
Kawan-kawan dalam kumpulan boleh bantu? Sorry Ahmad, saya boleh repeat question tak? Sorry, tak dengar. Guys, do you have any question? Cik Fadil boleh repeat balik tak question tadi? Hello. Okay, yang berkenaan dengan OSHA inspection tu, bukankah kita perlu sentiasa menghantar notis kepada premis yang kita nak buat inspection? Okey, saya jawab ya. Sebenarnya kalau ikutkan tak perlu hantar notis. Kalau hantar notis terlebih dahulu, nanti company ataupun department tu dia akan orang kata apa akan terus ambil orang kata prevention action lah, macam dia akan barang-barang ni jangan letak macam ni, kena kemaskan elok-elok. So barang ni pastikan jangan pecah. Kat mana kunci safety untuk next door yang kalau ada kebakaran, kecemasan ke apa ke, yang mana kunci pintu tu jangan letak letak balik kat tempat tu. So bila ada notis terlebih dahulu, nanti department ataupun company tu akan terus kemaskan tempat tu. So lebih baik dia datang dan terjah terus. So daripada situ kita tahu lah, okay, company ni, department ni, so that mean korang tak ada action taken lah. Maksudnya macam korang ambil mudah je benda ni. Kalau apa-apa jadi pada employees, barulah korang kelang kabut nak uruskan satu perkara tu. Macam tu lah. Sebab kalau ikutkan dekat company saya bekerja sendiri, okay kan sekarang ni kan kita kan pandemik kan. So mana-mana department yang dekat office saya tu, OSHA ni dia datang mengejut tau, dia tak ada hantar notis. So bila dia datang tu and then dia tengok, dekat mana you all punya line in and out? Kenapa pintu ni tertutup? Dia tanya, dia tegur pada macam tu. So macam kita ni terkejut tau, tiba-tiba kenapa OSHA datang tiba-tiba, kenapa tak bagi notis, kita tanya dia kan. So and then dia respon macam tu, dia kata kalau kita hantar notis nanti you all baru nak tegeh-tegeh nak settlekan benda tu. Sepatutnya bila kita datang terjah baru kita dapat tahu, baru kita dapat lihat apa action yang you all dah ambil. Tapi sebenarnya tak ambil pun. Macam tu lah. Saya harap saya dapat jawab dengan ni ya, dengan jelas ya Cik Fadil. Fazil. Okay, clear. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, sama. Okay, terima kasih kumpulan 1 group 1. Satu perbincangan yang menarik tentang tajuk OSH ni sebenarnya. Cuma ada beberapa bahagian yang perlu diperbaiki. Contoh dalam pembinaan slide, saya nampak ada sebab saya punya fokus adalah kepada slide activity dan kemudian sama ada you punya boleh dimarketkan meet the current market or not kan kalau you lihat rubrik tersebut. So ada juga slide yang macam tidak kena mengena lah dalam perbincangan ini. Contoh macam IS punya slide kan, ada yang learning punya slide sebagainya. Sepatutnya you all tak perlu kongsi. Sebab sebenarnya dalam IS tu kita nak you apply apa yang you tulis dalam IS tu kat dalam ni lah. Kat dalam mock training ini. Contohkan you kata ada akta ni apa you kena buat, itu saya nak you buat kepada kawan-kawan you. Contoh mungkin you bagi case study yang pendek dan macam mana setiap group selesaikan. Macam you buat tadi ada question sebelum tu ada soalan kepada kawan-kawan kan. Tu baguslah. Itu maksudnya you dah memberikan satu initial presentation sebelum you memulakan satu topik you all. Itu maksud saya, right? Dah dapat hadiah juga top up RM5. Itu sepatutnya lah daripada awal, tapi tak apa, mungkin kumpulan pertama. Saya harapkan kumpulan yang selepas ini ataupun esok akan lebih baik lah. Okey, lagi satu, jangan lupa kumpulan pertama you edarkan question